अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। दहशतगर्दी के तमाम वाकयात और दहशतगर्दी की वजह से हमने देखा है कि बेशकीमती जानी और माली नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जब हम ग्रोथ की और जब मईशत के एतबार से हम बात करते हैं, इसको कंपाउंड करते हैं इस फैक्टर को, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सही मायनों में पोटेंशियल है वो ग्रोथ पाकिस्तान ने कभी भी अचीव नहीं की, इसी वजह से क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात और वॉर अगेंस्ट टेरर में होने वाले लॉसेस ने हमेशा हमें हर्ट किया है। और एज वी स्पीक हम जानते हैं कि दोनों ऑपरेशन इस वक्त मुल्क भर में ऑन गोइंग है, ऑपरेशन ज़रब अस्द भी, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी। और इस साल का जो बजट आने वाला है 2017-18 का बजट, हम जानते हैं क्योंकि ये इलेक्शन बजट है, लिहाजा एक्सपेक्टेडली हमें ये तवक्कुआत रखनी भी चाहिए और वैसे भी अंडरस्टैंडेबली समझ भी आता है कि पीएसडीपी की एलोकेशन सोशल सेक्टर्स यानी तालीम और शोबे की एलोकेशन इस दफा बढ़ती भी नजर आएंगी। लिहाजा इस वक्त अगर डिफेंस बजट जिसको हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं उसको प्रायोरिटाइज करके अगर हम पीएसडीपी और सोशल सेक्टर्स की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी अलाउंस बचेगी 2017-18 के बजट में, इसके ऊपर आज रोशनी डालना जरूरी होगा। और क्या पाकिस्तान मौजूदा हालात में यहाँ पर अफोर्ड कर सकता है कि हम लोग पीएसडीपी एलोकेशन सोशल सेक्टर्स की एलोकेशन बचाएं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बराह रास्त आवाम को फवायद पहुंचाती हैं और आवाम को मुस्तफीद करती हैं। इनके बारे में तो आज बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान और जो इसमें बेहतरी आई है, इसकी वजह से जो कामयाबियां हासिल हुई हैं, होल हार्टेडली उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए। आज भी हमने देखा कि रिसेंटली खबर सामने अनफोल्ड हुई है कि फॉर्मर टीटीपी जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ उन्होंने अपने यानी कि कहना चाहिए कि सरेंडर करके उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को ज्वाइन किया है और उनका अब हमें सपोर्ट हासिल होगा, विच इज अ वेरी गुड न्यूज कि वो बिल्कुल वही वाली बात है कि फोर्स टर्निंग इनटू फ्रेंड्स, और ये वाली एक अच्छी चीज, अच्छी डेवलपमेंट आज हमने देखी है। यकीनन इन्हीं तमाम ऑपरेशंस के ये सम्राट हैं जिनको एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन इन द मीन टाइम अगर कोई कमियां अभी भी बाकी हैं तो उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, उनका भी एतराफ होना चाहिए ताकि उसकी बेहतरी की जानिब जाया जा सके। इस दफा हम बात करेंगे रेंजर्स की एक्सटेंशन को लेकर भी। कराची में और बिलखुसूस सिंध में ओवरऑल हमने देखा है कि रेंजर्स ने काफी हद तक मामलात कराची ऑपरेशन के संभाले हुए थे और कराची जो कि पूरे मुल्क का मुआशी हब है, एक मुआशी तौर पर यहाँ का पहिया चलना शुरू हुआ था। मुआशी सरगर्मियों में वाज़ेह बेहतरी, रिमार्क बेहतरी आई थी बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन जो कि कराची ऑपरेशन जारी था मुल्क भर में। लेकिन अगर अब इस दफा भी हम लोग देख रहे हैं कि इनकी एक्सटेंशन को लेकर सूबाई हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, उनकी तरफ से डिले आ रहा है। चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से रेंजर्स की स्पेशल पुलिसिंग पावर्स की जो एक्सटेंशन है उसकी समरी पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं। फोर्स यहाँ से विड्रॉ स्पेशल अपने पुलिसिंग पावर्स की सूरत में कर चुकी है, तो लिहाजा इसकी क्या वजूहात है, कैसे ये मामला हर दफा क्यों दोबारा आ जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर क्या पॉलिटिसाइजेशन है, इनके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि ईस्टर्स पर दहशतगर्दों की एक बदतरीन जो कार्रवाई थी, वो पूरा जो प्लान था उसको सैबोटाज किया गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कामयाब कार्रवाइयों की वजह से। और जो हैदराबाद से एक खातून स्टूडेंट लियाकत हॉस्पिटल की, लियाकत नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल की जो स्टूडेंट थी जो कि कहीं पर लापता हुई थी और उनके घर वालों की तरफ से तो एक आ जा रहा था कि वो किडनैप हुई हैं, लेकिन हमने ये देखा था कि उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे पैगामात आए थे कि उन्होंने कुछ इस तरह की एजेंसीज और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने की, वहां पर उन्होंने अपनी शमूलियत अख्तियार कर ली थी। और वो भी इसी दहशतगर्दाना जो हमला था जो कि नाकाम बनाया गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, वहां पर वो भी जो है हिरासत में उनको लिया गया है। नौरीन लगारी, उनके घर वालों की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन जो इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ है। लिहाजा इस बारे में भी जानेंगे कि ऑन द होल जो ये माइंडसेट है जिसके ऊपर हम लोग हमेशा रोशनी डालते हैं, इसको कैसे टारगेट किया जाए। मर्दान में भी हमने बहुत अनफॉर्चुनेट जिसे कहना चाहिए कि जानवर भी जिस पे शर्मा जाए उस तरह का हमने वाकया मशाल खान की शहादत और उनको जो हमने देखा कि ज़दोकोप किया गया और उनको हलाक किया गया, एक और दहशतगर्दी और जो एक्सट्रीमिज्म माइंडसेट है उसकी निशानदेही करता हुआ नजर आता है। तो लिहाजा ओवरऑल होलिस्टिकली इन तमाम चीजों के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान कितना फोकस्ड है और उसमें कितना एक्सपेंडिचर लगाया जा रहा है फाइनेंशियली भी और इन स्पिरिट भी, इसके हवाले से आज बात रहेगी मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ आज पैनल में सेनेटर करीम ख्वाजा तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, लिहाजा जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है खासतौर पर कराची ऑपरेशन को लेकर वो आपसे जानेंगे और ओवरऑल भी पूरे मामले पर आपसे जो सियासी
बात है वो की जाएगी. मिस्टर शरफुद्दीन मेमन इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, साबिक चीफ हैं CPLC के, लिहाजा उनसे उनका न्यूट्रल पर्सपेक्टिव जानेंगे कि ये तमाम मामलात क्या इनका हल है और इन द लॉन्ग रन इस वक्त हम लोग अब कहां पर खड़े हैं, कितना कुछ हो चुका है, कितना कुछ होना बाकी है. फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज ऑल द वे कमल नुमान साहिबा ने हमें ग्रेस किया है पैनल में. MPA हैं, पंजाब असेंबली की, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे, लिहाजा उनसे इस बारे में बात रहेगी. हुकूमती जो वफाकी हुकूमत है उनका इस पे पर्सपेक्टिव जानेंगे थ्रू कमल नुमान साहिबा. और ओवर फोन लाइन जफर मोती साहब हमें ज्वाइन करेंगे, CEO जफर मोती कैपिटल्स. उनसे बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट या सरमायाकारी का जो एनवायरनमेंट है कितना बेहतर हुआ था इस तमाम ऑपरेशन की वजह से. बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, कराची स्टूडियोज में भी, लाहौर स्टूडियोज में भी कमल साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ज्वाइन किया हमें ऑल द वे. टू बिगिन विद शरफुद्दीन साहब, आपसे पहले बात का आगाज करती हूँ. बताइएगा सर, अब हम लोग जब बात कर रहे हैं ओवरऑल ऑपरेशंस की, जितनी बेटरमेंट आई है उसको तो एक्नॉलेज करने के साथ साथ अगर ये तमाम चीजें मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस पे थोड़ी आप रोशनी डालिएगा. लेकिन आई एम बीइंग टोल्ड आपके ऑडियो का मसला है. आई विल स्विच टू सेनेटर साहब ताकि वो मीनवाइल ये इशू रिजॉल्व करें. सेनेटर साहब, आपसे तो रेंजर्स का ही सवाल सबसे पहला बनता है. कराची में और बिलखुसूस सिंध में ओवरऑल ये एक्सटेंशन के मामला हर दफा आ जाते हैं और इस दफा आप क्या रिजर्वेशन सामने रखेंगे? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये हमारा अपना राइट है कि हम अकॉर्डिंगली रेंजर को किस तरह रखें. 22 साल से जो दे आर सिटिंग हियर और हम अपनी एक्सटेंशंस देते जा रहे हैं. अभी पुलिस जो है वो तगड़ी हो गई है. एक ज़माने में जो इक्विपमेंट्स और वेपन्स थे वो भी पुलिस के पास आ गए हैं और जो भी मेजर सफूरा सानिया हो या दीगर चीज़ें हो उसको पुलिस ने काउंटर किया है, पकड़ा है. बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें हमेशा पुलिस पर तनकीद की गई है और ये दिखाया गया है कि एक ही लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कर रही है. मेरे ख्याल से सब कर रही है और सिंध पुलिस ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं. तो अभी ये हमारे अपनी स्वाबदीद है ना कि हम अपने हिसाब से देंगे. हम कोई सल्यूट करेंगे या कोई हैंड्स ऑफ करके तो चीज़ें नहीं देंगे. यही रेंजर है, पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब में है, उसको तो वो पावर्स नहीं मिले जो सिंध के रेंजर्स को सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं. तो क्या या तो हम इनकॉम्पिटेंट हैं या वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है. जो नॉन स्टेट एक्टर्स, सेक्रेटरी, किलर सब सारे पंजाब में बैठे हैं. लाहौर जिस तरह लियारी के गैंगस्टर्स और MQM के दहशतगर्द तो कराची में जिस तरह कर रहे थे, लाहौर में सारा जो है नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं. उन पर तो हाथ डाले जाकर, कोई प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है. तो हम अपने हिसाब से करेंगे और किसी की प्रेशर में चीज़ें हम नहीं करेंगे. इस अरसे में सिंध पुलिस के पास वो वेपन्स, वो इक्विपमेंट्स, सब चीज़ें आ चुकी हैं और कॉम्पिटेंट है. सारी जिंदगी के हम पैरामिलिट्री फोर्स पर गुजारा तो नहीं करेंगे. लेकिन सर वो आपकी बात ठीक है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पुलिसिंग पावर्स की बेहतरी है. लेकिन पुलिस आप समझते हैं डीपोलिटिसाइज्ड है सिंध में? हर दफा हमने देखा है IG सिंध AD ख्वाजा, उनका मामला हमेशा पोलिटिसाइज होता है. डू यू थिंक डीपोलिटिसाइजेशन है? बदकिस्मती से मीडिया पर प्रोग्राम्स नहीं होते हैं. 85 से ऑनवर्ड पंजाब में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने रिक्रूटमेंट्स की है. ASI सिपाही से लेकर जो भी DIG IGs बैठे हैं, निक्सस बन गए हैं पॉलिटिशियंस के और ब्यूरोक्रेट्स के, पुलिस के थ्रू मैरिजेस और दूसरी चीज़ें. तो कहने का मतलब है जितना और एक ही पार्टी की हुकूमत है वो जो है ब्यूरोक्रेटिक वे में जो है चला रहे हैं पंजाब में. तो अब उस पर कोई प्रोग्राम नहीं करता है. जो दहशतगर्द बैठे हैं उनको पनाहें मिली हुई है, वो मोतबर बन कर बैठे हैं. लाहौर सारा जो है यरगमाल है, पंजाब यरगमाल है. नोबडी इज रेडी टू स्पीक ऑन इट. सिंध में तो बहुत बेहतरी आई है. सिंध में हमने मदरसे रजिस्टर किए, पंजाब में नहीं हुए. सिंध में बहुत सी चीजें हुई हैं जो कि पंजाब में. ये सर लाल शहबाज कलंदर का जो वाकया हुआ है, ये तो एक्सट्रीमिज्म देखे ना. वो भी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ से बलूचिस्तान जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहाँ का चीफ मिनिस्टर बैठा है, वहाँ से आ रहे हैं, या साउथ पंजाब से आ रहे हैं. तो साउथ पंजाब में भी नून की हुकूमत है. तो मैं चाहता हूँ कि आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी एंकर हैं. मैं चाहूँगा कि आप यहाँ दूसरे जो मीडिया वाले हैं उनको चाहिए कि इन पर भी प्रोग्राम हो. नहीं, हमारा तो सर प्रोग्राम हम देखें ना. बात में नहीं कर रहा हूँ मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि हम होलिस्टिकली बात कर रहे हैं. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं जनरली यहाँ का कंट्रोल मीडिया है पाकिस्तान का. पाकिस्तान की मीडिया पर बहुत सी चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं.
کیونکہ بہت سے سیکرٹ کاؤز بیٹھے ہیں, بہت سے ججز ایسے بیٹھے ہیں. سینٹ میں ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی جنرلوں کی پرکس پریویلیج بتاؤ, تو جواب نہیں آتا ہے ڈیفینس منسٹری سے. اگر ججز کا پوچھو تو لا منسٹری جواب نہیں دیتی ہے. اسائڈ سے ٹاپک یہی معاملہ تھا رضا ربانی صاحب کا. اسی بنیاد پر کہ بھائی جو جنرلز ریٹائر ہوتے ہیں, آپ بتائیں کہ ان کو کتنے پلاٹس ملتے ہیں, ان کو کیا پرکس پریویلیج ملتی ہے. ڈیفینس منسٹری جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں, 18 لاکھ کیسز پڑے ہیں, پر انکمپیٹنٹ پارلیمنٹ ہے, انکمپیٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, انکمپیٹنٹ. ہم فرشتے نہیں ہیں, مگر یہ کہ چیزیں یہاں ڈسکس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھ پائی ہوں کہ ایک کمپیریزن کر کے ہمیں کمپیریٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کمل صاحبہ سے اس کے بارے میں بات کروں گی, لیکن شرف الدین صاحب بتائیے گا, آپ نے سنی ہے بات, آپ کو لگتا ہے ایک ان کا جو پوائنٹر تھا وہ آپ کی جانب لے کے آتی ہوں کہ پولیس اب اتنی ایفیشینٹ ہے کہ اب یہاں پر اسپیشل پیراملٹری فورسز کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈیو اگری؟ نہیں, میں معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا کہ جو پولیس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ظاہر ہے, جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کی وہ کیپیسٹی ہے جو اس کی ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ اس پہ کام سندھ میں بہت ہوا ہے. آئی ایگری وتھ سینیٹر صاحب کہ کافی کام ہوا ہے, اس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اکوپمنٹس بھی دیے گئے ہیں, بھرتیاں بھی ہوئی ہیں, اور لکلی دیٹ اس دفعہ بھرتیوں میں بھی جو ہے وہ آرم فورسز کو بھی یوز کیا گیا ہے کہ ان کو وہ انٹرویو کریں یا ان کو ٹرین کریں. تو 20,000 کی نفری بھی ایڈ آن ہو جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. مگر جو کیپیسٹی جو پولیس کی جو ابھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی بھی کمی ہے کافی, اور ہمیں جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. آپ نے ابھی جو سندھ میں جو بہت بڑا ایک واقعہ پیش آ گیا, اس کے علاوہ پنجاب میں بھی انہوں نے صحیح کہا کہ پنجاب میں کی جو پوزیشن ہے وہ جو ان کے جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ہیں, سدرن پنجاب میں. اب یہ دیکھیں, یہ اب اگر ہم نیوٹرل ہو کے بات کریں, اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں کہ دیکھیں یہ وہ لاہور ہو یا پنجاب ہو یا کراچی ہو یا سندھ ہو یا پختونخوا ہو, ہمارے لیے چیلنجز کامن چیلنجز ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کر کے دکھایا. ابھی جب ہمیں نظر آیا تھا, جس کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا رد الفساد بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے, تو اس کا جو بیک لیش ہمیں نظر آیا وہ چاروں پروونسز میں نظر آیا. یہ نہیں تھا کہ صرف سندھ میں نظر آیا, بلکہ چاروں پروونسز میں دے میڈ دیئر پریزنس فیلٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک قسم کا اپنا ایک پریزنس کو دکھانے کے لیے, اب اس کے ظاہر ہے اس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, پنجاب میں کرنے کی ضرورت ہے, سندھ میں آلریڈی بہت کام ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں سندھ میں جو 3 سال پہلے پوزیشن تھی نو ڈاؤٹ اس سے بہت بہتر ہے. مگر اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کبھی کبھار ہو جاتی ہے, کڈنیپنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزوں میں اگر ہم اس میں بحث میں چلے جائیں گے کہ جی رینجرز کو پاورز دیے جائیں یا پنجاب میں نہیں دی جا رہے تو یہاں کیوں نہیں دی جا رہے, میں سمجھتا ہوں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اکراس دی بورڈ دیکھنا چاہیے, اور رینجرز کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. اور جو مجھے آج جو میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر داخلہ کی طرف, وزیر داخلہ جو ان کا جو ہوم منسٹری جو ہوم ڈپارٹمنٹ تھا, ان کی طرف سے کچھ وضاحت آئی تھی کہ جی رینجرز کو جو ہے آلریڈی یہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ان کے پاس یہ پرولیج ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں, وہ ریڈز بھی کر سکتے ہیں, وہ کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں. صرف اور صرف جو چیزیں ہیں کہ ڈیٹین نہیں کر سکتے ہیں, جو ان کو اسپیشل پاورز دی جاتے ہیں, پولیس کے پاورز ہیں جس میں وہ اریسٹ کرتے ہیں, دین دے ڈیٹین دا پرسن فار 60 days. وہ پاور جو ہے وہ ان کو جو اسپیشل پاور دیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں اسی کے اوپر بات ہوتی ہے کہ وہ سندھ میں ابھی جو ہے وہ پاور اگر دیے جائیں گے تو وہ کریں گے. تو اب جو بھی اریسٹ وہ کریں گے, جو بھی کارروائی کریں گے, they can still do it, مگر they can't detain it. They have to arrest and they have to hand over to the police. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کریں پراپر 90 days کے لیے یا 60 days کے لیے, جو بھی ہے, جو وہ انویسٹیگیشن کر کے کیس پورا بنا کے پھر وہ پولیس کو پاس آن کریں تاکہ اس پہ پراپر طریقے سے FIR بھی کٹے اور اس کے اوپر کام ہو, جو کہ آپ کے ویو میں لیجٹ ہے. تو میں ہاں اگر وہ دیے جائیں گے تو پھر دے کین ڈو اٹ, بٹ ادروائز دے کین کیپ آن ڈوئنگ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو وہ پاورز ان کے پاس نہیں ہیں آپریٹ کرنے کے لیے. ان کو لایا کیوں گیا ہے, ان کو لایا اس لیے تو گیا ہے, ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ دے آر ایز اے پیراملٹری فورس, دے آر دیئر ٹو سپورٹ, دے آر سپوز ٹو بیک اپ. اگر وہ پنجاب میں وہ نہیں, وہ پنجاب میں وہ پاور نہیں ہے. پنجاب میں سر پنجاب پولیس کے انڈر میں آتے ہیں. سر ڈیو ریسپیکٹ ابھی بھی سچویشن جو ہے وہ جب بھی اریسٹ کریں گے تو پولیس کے پاس پاورز ہے.
पुलिस के पास है कि उसकी FIR रजिस्टर्ड होगी, पुलिस के पास फाइनल अथॉरिटी जो है वो ज़ाहिर है पुलिस जो लोकल जो आपकी जो सिंध गवर्नमेंट है जो उनके अंडर में पुलिस आती है डायरेक्टली, तो उन्होंने उस पर काम करना है। इवन रेंजर्स जो है अभी जो कमांड उनको करते हैं जो उनकी वो ऑपरेशन वो CM साहब को उसकी कमांड भी उसके पास है। मतलब थोड़ी सी सर क्लैरिटी, विद इन द स्पेशल पावर्स ऑफ द रेंजर्स अभी भी कमांड CM सिंध और ये तमाम चीजें उनके पास प्रेरोगेटिव है। स्पेशल हम पावर्स की बात कर रहे हैं, वो पावर्स जो दिए जाते हैं रेंजर्स को उसमें वो अरेस्ट कर सकते हैं, उसमें वो डिटेन कर सकते हैं। अब लेकिन दे आर स्टिल आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर, दे कांट डू इट। मगर मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को अब भी मैं समझता हूँ उनकी सपोर्ट के लिए रेंजर्स की बिल्कुल जरूरत है, और इसको मैं नहीं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल बनाना चाहिए। पंजाब में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज पंजाब में तो नहीं दिया है ना, तो उन्होंने बिल्कुल वहाँ के वजीर आला ने वो पावर्स नहीं दिए जो हमने इनको दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब हो या पख्तूनख्वा हो या सिंध हो, इवन फॉर दैट मैटर बलूचिस्तान हो, मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। एंड दिस शुड बी द पावर शुड बी गिवन टू द रेंजर्स अक्रॉस द बोर्ड। आई एग्री विद दैट कि ये पंजाब में भी होना चाहिए, ये पख्तूनख्वा में भी होना चाहिए, सिंध में भी होना चाहिए, कोई उनके लिए ब्रीथिंग ग्राउंड ना रहे, एस्केप्स ना रहे। बिकॉज अब यहाँ पर अब अगर हमने अभी एक जो हमारी एक नौरीन लगारी की जो बात हो रही है, वो बच्ची जो है उसको देख के ऐसी मासूम लगती है बात करते हुए, अब उसमें शी गॉट माइंड उनके जो फ्लूट हो गया उनका, एंड शी वेंट एंड शी सेंड मैसेज वेदर शी वेंट टू सीरिया और नॉट, जो मुझे अभी पता चल रहा है कि वो सीरिया वीरिया नहीं गई थी, मगर उसने कहा था कि जी मैं वहाँ मैं चली जाती, या तो उसका जो रुझान था या उसका जो डायरेक्शन था वो टोटली गलत था। तो उससे हमारे लिए आई ओपनर है। तो हम इन चीजों को भी रोकने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो यूथ है उसको अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं थ्रू द मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, जो इंटरनेट के थ्रू या जिसके थ्रू, तो इन चीजों को भी हमें रोकने की जरूरत है। तो हम वी हैव अ बिगर चैलेंज ओवर हियर। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एक आपने ऑपरेशन कर लिया, कामयाब हो गए आपने। अब हम जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि अभी जो मेरे ख्याल में टीवी में भी दिखा रहे थे, PTV में भी आपके पूरा उसका आ रहा था, तो पूरा उन्होंने पूरा दिखाया और बड़े अच्छे उन्होंने बताया कि कितने उन्होंने लोग पकड़े हैं, कितने 6 लाख से ज्यादा जो है वो हथियार पकड़े गए हैं, और उसके बाद तकरीबन 50 अगर करीब जो है सस्पेक्ट पकड़े गए हैं। तो बहुत बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और अभी भी वो तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत गुंजाइश है। ठीक है, कमल साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। फेडरल हुकूमत और खास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट का इसमें पर्सपेक्टिव जरूरी होगा। सेनेटर साहब ने हर दफा आप ही की तरफ इशारा किया है। बताइएगा मैम, बीच में हमने ये बात सुनी थी कि ब्रॉडन किया गया है और रेंजर्स को स्पेशल पुलिसिंग पावर सदर्न पंजाब में भी दी गई है। अभी फिलहाल एज वी स्पीक वो पावर्स नहीं है, और राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया गालिबन कि 21 अप्रैल से पहले उनको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बताइएगा क्या वही पावर्स और वही पुलिसिंग पावर्स रेंजर्स की पंजाब में आप देख रही हैं एप्लीकेबल है, अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हो रहा है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी सेनेटर करीम साहब को कि पहले दिन से ही जब ये उस फैसला किया गया था कि जी रेंजर्स को जो है कराची में डिप्लॉय करना चाहिए, जो दहशतगर्दी हो रही है, जो वहाँ के हालात है, सिंध के बहुत खराब हालात थे, तो इनको वहाँ पे रेंजर्स को जो है उसके अख्तियार दे दी जाए ताकि जराइम का कलाकुमा हो सके। तो पहले दिन से ही सिंध गवर्नमेंट जो थी वो अगेंस्ट थी रेंजर्स के। बहरहाल उनको मनाया गया, उनको समझाया गया, और 1 साल के बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत अच्छा था। फिर जब तोसी का मामला आया, फिर सिंध गवर्नमेंट ने बहस की और कहा कि नहीं मजीद हमें तोसी नहीं देनी। फिर ये हुआ कि कराची के ताजरों ने जो है वो हड़ताल की और उन्होंने कहा कि नहीं हमें जो है ये रेंजर्स चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो है भत्ता सिस्टम काफी हद तक खत्म हो गया हुआ है। जो मोबाइल स्नैचिंग होती थी वो उसका कलाकमा हुआ है, और जेर जमीन कितना मतलब टनों के हिसाब से जो असला बरामद हो रहा है सिंध से, वो आप सब देख रहे हैं, आपके चैनल भी हमें दिखा रहे हैं कि ये रेंजर्स की ही वो है खूबी है कि उन्होंने इतना सारा जो है काम सही किया। तो मैं समझती हूँ कि इस मामले पे जैसे शफुद्दीन साहब ने कहा कि इस मामले को वो कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। अवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, तो इसमें हमें बहस नहीं करनी चाहिए, इसमें हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा ना करें, ऐसा करें, ऐसा ना करें।
सबसे पहले हमें अपने वतन को अजीज रखना है, हमें उसकी बका सलामती के लिए काम करना है। मैं समझती हूँ कि रेंजर्स ना किसी के अगेंस्ट है, ना किसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी खास पार्टी को सपोर्ट करें, वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए वो दिन रात लगे हैं, अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सिंध के हालात जो हैं पहले से 2 साल 3 साल पहले से और आज में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं समझती हूँ कि हर दफा इस इशू को जो है लेके बैठ जाना है कि जी क्यों हम इसको जी मजीद तोसी दें रेंजर्स को, हम खुद ये काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस अब इस काबिल हो गई है कि वो ये काम कर सके। मैं समझती हूँ कि नहीं, अभी भी रेंजर्स को जो है वहां पे डिप्लॉय होना चाहिए, वहां पे काम करना चाहिए। जब दहशत गर्दी बिल्कुल जड़ से उखड़ जाए फिर बेशक रेंजर्स जो है अपने मकामात पे वापस आ जाएं, जो पुलिस है वो उसको हैंडल करे सिंध के हालात को। लेकिन अभी इस मौके पे मुल्क जिस दोराहे से गुजर रहा है, जिस नाजुक मरहले से गुजर रहा है, अभी हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हैं, पूरा मुल्क जानते हैं कि सी पैक जो इतना शानदार मंसूबा स्टार्ट हुआ है, उसको सबोताज करने के लिए ये नहीं कि सिंध से हमारे पास आ रहे हैं और दहशतगर्द आ रहे हैं या फलां जगह से आ रहे हैं, जो बैरूनी ताकतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान जो है कामयाब मुल्क बने, तो वो अपने टेररिस्ट भेज रहे हैं मुल्क की हालात खराब करने के लिए। तो वहाँ हमें रेंजर्स की जो है मदद चाहिए होती। तो मैं यहाँ खिलाफ करूंगी, मैं सेकंड करूंगी शफुद्दीन साहब को कि रेंजर्स ने पूरे पाकिस्तान में जो है ये काम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं और होना चाहिए। और कहते हैं कि जी पंजाब में वो उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, वो इख्तियारात नहीं दिए जाए जो सिंध में है। तो मैं समझती हूँ सिंध के हालात में और पंजाब के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। जितने दहशतगर्द सिंध में है, जितना वहाँ असला दबाया गया, दफन किया गया, जितनी वहाँ पार्टीज में अस्करी विंग्स बनी हुई हैं, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ इख्तियार ज्यादा देंगे तो मामला सुधरेंगे, अदरवाइज नहीं सुधरेंगे। जी कमल साहब, आपसे टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, अभी शरफुद्दीन साहब ने भी ये बात कही कि ऐसा आई एम श्योर कि या तो ये परसेप्शन है या इसमें टू एन एक्सटेंड सच्चाई भी है या पूरी सच्चाई भी है कि ब्रीडिंग ग्राउंड पंजाब में बन जाते हैं। हमें एस्केप नहीं देने हैं दहशतगर्दों को कि वो एक जगह से जाएं तो वो दूसरी जगहों पे पनाह ले लें। क्या इस हवाले से पंजाब में और खास तौर पे सदर्न पंजाब की जब बात की जाती है, डू यू थिंक दिस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ? मेरा ख्याल है कि अगर ये इल्जाम है सबसे पंजाब पे कि ये जो दहशतगर्दों की जो नर्सरी और यहाँ से दहशतगर्द पनप के जो है बाकी सूबों में जाते हैं, बाकी शहरों में जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ये समझती हूँ, देखें दहशतगर्दी का कलाकुमा करने के लिए पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ये पंजाब में हुआ है कि हमारे सीएम शहबाज शरीफ साहब ने एक काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई हुई है जो इंटेलिजेंस की मालूमात के साथ, रेंजर्स की मालूमात के साथ वो जो है दहशतगर्दों को पकड़ रही है। जैसे यही केस अभी आप बता रही थी, नौरीन का जो केस था कि जो वहां से अगवा हुई और यहाँ से वो बरामद हुई और वो दहशतगर्दों के साथ उन्होंने मतलब शामिल हो गई थी उनके साथ कामों में। तो ये हमारी वो थी टेररिज्म फोर्स थी, हमारी एजेंसी थी कि जिन्होंने उनको पकड़ लिया, उनको जो है उनके घरों तक पहुंच गया। मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी दहशतगर्द किसी को भी इतला मिलती है, हमारे रेंजर्स को, हमारे इसको काउंटर टेररिज्म फोर्स को मिलती है, हमारी एजेंसीज को मिलती है, तो फौरन हम उसको कैप्चर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत जगह पे वो सेफ सिटी कैमराज लग गए हैं। जैसे माल रोड पे एक हादसा पेश आ गया था जो अभी तक लोगों के जहनों में काफी बड़ा वाकया है। कमल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, देन आई हैव टू गो टुवर्ड्स अ ब्रेक। शरफुद्दीन साहब हैज अ पॉइंट टू मेक हियर। देखिए, ये माजरत के साथ ये भी वही बात कर रही हैं, ये भी वही, मतलब आप या तो आप एक्सेप्ट कर लें कि देखें जी पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं। हम जब कहते हैं कि जी पंजाब के अंदर मौजूद हैं तो ये कोई पंजाब की तरफ पॉइंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ पॉइंटेशन नहीं है, सम हाउ अनफॉर्चुनेटली वहां पर हैं। और उसके ऊपर अब आप सिर्फ कंपेयर कर लें कि एक्शन जो है सिंध में पहले स्टार्ट हुआ, पंजाब में बहुत प्रेशर बिल्ड किया गया, सॉरी टू से दिस, ये बहुत लेट स्टार्ट हुआ। अगर ये साइड बाय साइड स्टार्ट होता तो एट द सेम टाइम थिंग्स वुड हैव बीन मच अंडर कंट्रोल। तो बात ये होती है कि हमने सिंध में पहले स्टार्ट किया और सिंध में रिजल्ट सामने आए, पंजाब में तो अभी स्टार्ट हुआ है अभी स्टार्ट हुआ है। तो देयर इज अ डिफरेंस देयर, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अगर आप कहते हैं कि जी पंजाब में नहीं मौजूद हैं या पंजाब में कम मौजूद हैं, तो दैट डजंट मैटर। यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू गिव द रेंजर्स द फुल अथॉरिटी ऑल ओवर द कंट्री एंड द सेम टाइम। यू कांट हैव टू रूल्स फॉर टू डिफरेंट प्रोविंसेस। ठीक है, राइट। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। सेनेटर साहब, यू ऑल्सो हैव अ पॉइंट। मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। तारक अंकल पिक्चर्स खिंचवाने हैं, आ जाए। बैंक की जॉब एप्लीकेशन के लिए, एक और सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए,
1 लाख पाता है MBA फॉर्म के लिए। कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ, जब हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू सनसोप थिक एंड लॉन्ग, इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करो? एक ही तो लाइफ है, सब करूंगी। With 2 times thicker बाल, स्टाइल से do it all। बदलती दुनिया, बदलते हालात, दाखिली उमूर और बैरूनी ताल्लुकात, कौन बेहाल, किसकी जिंदगी बवाल, नई मंसूबाबंदियां या ख्वाबों के जाल, हुकूमती पॉलिसियां और मसाइल के हल की तलाश, किसकी दोस्त किसके हाथ, करेंगे हम निशानदेही अवाम से ईवान तक और होंगे गैर जानिबदार तजज़िये। प्रोग्राम निशानदेही में तमीम सफार। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट और इसके लिए फिलहाल कितना कुछ करा जाना बाकी है। बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हम लोगों ने मर्दान में पिछले हफ्ते देखा है, वो एक माइंडसेट की साफ निशानदेही करता है कि ना सिर्फ हम लोग दहशतगर्द तंजीमों को जो है वो क्रिटिसाइज इस पे करते हैं, तो वो सिर्फ नाकाफी है और सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। ओवरऑल होलिस्टिकली ये एक माइंडसेट है और इसी के ऊपर हम लोग अभी भी बात करेंगे। डिस्कशन कैसा है, टॉपिक्स कैसे हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। सेनेटर साहब, नौरीन लगारी का जो केस है, जो कि यहाँ से फरार हुई हैदराबाद से, एंड ऑफ एयर हमें पता चला कि लियाकत मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज से आप भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, आपने भी अपनी MBBS डिग्री वहीं से की है, तो बताइएगा कि ये क्या ताने बाने इसके बनते हैं इस चीज के। और सिंध में जो आप इससे पहले कह रहे थे आपने तमाम मदरसा रजिस्टर किए हैं, जाहिर है इस तरह के माइंडसेट यहाँ पर भी हैं, स्कूल करिकुलम ओवरऑल मसला है। देखिए, माइंडसेट तो है ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस का, और ये माइंडसेट जो है इंडिजिनियस माइंडसेट नहीं है, ये मिलिट्री रिजीम में बाकायदा इस्टेब्लिश किया गया। ये मदरसे बनाए गए, बन रहे हैं, और ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, वहाँ से लोग तैयार होते हैं और जो सारी दुनिया को फतह करना चाहते हैं। तो ये तो डेलिब्रेट इफेक्ट है जिसमें मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है और यहाँ की जो मिलिट्री रिजीम्स इन्वॉल्व रही है, तो उसके असरात समरात आ रहे हैं। नौरीन लगारी जो अरेस्ट हुई है वहाँ से, लाहौर से, अब ये मुझे पता नहीं है कि आया उनका लव अफेयर था या उनका आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर था, मगर वो मैंने जो पढ़ा है प्रोफाइल, उसमें ये जो बच्ची थी ये आउटस्टैंडिंग थी एकेडमिक वाइज, और वो किस तरह ट्रैप हुई या गई है आई डोंट नो, वक्त आने के साथ पता चलेगा। जो मरदान में वाक़या हुआ वो बड़ा अफसोसनाक है। वो मिशेल जो शहीद बच्चा था और उसको जस्ट फॉर नथिंग, मगर सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, जो न्यूज़पेपर मैंने रिपोर्ट्स देखी कि अवामी नेशनल पार्टी की जो स्टूडेंट विंग और एट द सेम टाइम जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग, जमात तुलबा और PTI की स्टूडेंट विंग, ये सब लोग इन्वॉल्व थे उसमें, जो न्यूज़पेपर रिपोर्टेड है। मुझे जमात इस्लामी PTI दोनों राइट विंग पार्टीज है, समझ में आती है बात कि उनका एक माइंड सेट इस तरह है, क्योंकि मलाला को, यूसुफ जई को जो है अभी तक इमरान खान या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो कोई बुलाया भी नहीं है, कुछ प्रेज भी नहीं किया है, वो तो समझ में आती है बात। जहाँ तक मेरी ANP का आपको समझ में आता है? ANP जो अपने आप को नेशनलिस्ट और तरक्की पसंद और लेफ्ट की पार्टी रही है, उसकी स्टूडेंट विंग के लोग जाकर इस तरह करेंगे, ये एक डिजास्टर। एक्चुअली सर दिस वाज नॉट द इशू, इसको ग्राउंड सिर्फ बनाया गया है। अभी इमाम काबा तक का ये स्टेटमेंट आया है, तो इससे ऊपर क्या अथॉरिटी होगी? ब्लास्फेमी को मिस यूज कर रहे हैं वो लोग पर्सनल ग्राउंड सेटल करने के लिए। देखिए, जो भी है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हम दोस्तों से हमारी नहीं बनती थी, हम उससे इख्तिलाफ करते थे, मगर मानना तो हल्का ब्लास्फेमी लॉ को जो है वो एक्सप्लॉइट किया, दैट इज सम अदर थिंग, मगर ये कि मिसयूज करके, एक लॉ को मिसयूज करके एक बच्चे को मार दिया जाए, वो तो बड़ा जुल्म, और अभी तक वो प्रूफ नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया, एक माइंडसेट है। और मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, ANP की, मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है PTI चीजों को, ये जो इमरान खान वाले अपने आप को तरक्की पसंद कहते हैं। जहाँ तक हमारी जो बहन ने जो बात की है, जो MP, तो उनको मैं ये फरमाऊंगा कि ये विकीलीक्स में भी आ चुका है और हर जगह आ चुका है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने ओपन लेटर लिखा था अलकायदा तालिबान को कि आप पंजाब को छोड़ दें।
تو ان کا تو مائنڈ سیٹ ہے نا، رائٹ ونگ مائنڈ سیٹ ہے. جو بھی سیکریٹرین ہے ان کی سپورٹ مسلم لیگ نون کو سپورٹ رہتی ہے، وہیں سے الیکشن وہ تو سر دیکھیں ہر پارٹی کے اوپر، چاہے آپ عزیر بلوچ کو دیکھ لیں، وہ صاف صاف وہ کلبھوشن کا ایجنٹ ہے یہاں پر، تو وہ آپ ہی کا کہہ رہا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی اور عزیر بلوچ سب کا آدمی تھا. غوث علی شاہ نے اس کو آفر کی تھی کہ نون کے تمہیں کینڈیڈیٹ کرائیں گے، یہ تو نیوز پیپر رپورٹڈ بات ہے. عزیر بلوچ سالوں سال سے پرویز مشرف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بلوچ نیشنلسٹوں کو پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ کو دے رہا تھا، اس کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ لیکن سر ابھی جو وہ نام لے رہا ہے وہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کنسپریسی ہو رہی ہے. یہ باتیں اخباروں کی رپورٹڈ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سالوں سال سے اخباروں میں آتا رہا ہے بے شک کہ لیاری سے جو ہے بلوچ نیشنلسٹوں کو پکڑ کے وہ دیتا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہوتے ہیں سیکریٹیرین کلرز یا دہشت گرد یا عزیر بلوچ کے یا گینگسٹر، یہ پیسے پر ہوتے ہیں. You give the money, you get the. اور سر اس میں دیکھیں نا کوئی ویسی بات نہیں ہے، کوئی بایس نہیں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایکولی سب کو کنڈیم کرنا ہوگا، اور آپ سب میں ایسے ایسے ایلیمنٹس ہیں. ہم تو نیشنل پارٹی ہے، ہم تو نیشنل پارٹی ہے، ہم کیوں چاہیں گے ٹیررسٹوں کو؟ سر معذرت صاحب، مجھے صرف یہ افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز پیٹرنائز کرنے لگتی ہیں، پیٹرنائز کرتی ہیں، تو آپ اور یہ ان کرمنل ایلیمنٹس کو فار واٹ ایور ریزنس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈیٹیل بیکاز آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل گائے، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ ہیئر کہ وہاں پر ارشد پپو اور 2 گینگ ہوتے تھے، اور ارشد پپو کو ایک پولیٹیکل پارٹی وہ بیک کرتی تھی اور ان کو ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی بیک کرتی تھی. تو اٹ واز ٹو آبویس. اور وہ جو ہے وہ شروع میں یہ سارے گینگ وار وغیرہ جو وہ تو چلتے رہتے، دیاری کی ہسٹری رہی ہے کہ ڈرگ مافیا، مگر اس کو جب آپ پیٹرنائز کرنے لگتے ہیں، اب آئی ایم جسٹ ٹاکنگ جسٹ ویری نیوٹرل وے، کہ جب آپ اس کو پیٹرنائز کرنے لگتے ہیں پھر وہاں پرابلم کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں محمود صاحب، جب 85 کے بعد ملٹری ریجیمز میں ایم کیو ایم کو پیٹرنائز کیا گیا اگینسٹ ادر کمیونٹیز، تو اس کے رد جیسے انہوں نے ذکر کیا بلوچستان لبریشن آرمی، اب وہ بھی ایک الگ سے ایک وہ فینومینا ہے، اب اس کو بھی ایک پیٹرنیج حاصل ہے کسی نہ کسی طرح. تو اب وہ جب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اور زیادہ آرگنائز. آپ دیکھیں گا ابھی 15 اگست پچھلے سال وہ مودی صاحب نے تقریر میں کہا ہے، اس کو امبیرسنگ کہ آپ تصویریں دکھا رہے ہیں ان کی، اب ارسپیکٹو کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، مگر ایک گینگسٹر کی تصویریں جو ہیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ، تو واٹ کائنڈ آف امیج از دیٹ؟ اب اس طرح وہ پہلے بھی کچھ پولیٹیکل پارٹی ان کے بھی کوئی کارکن جس طرح اور کیٹیگوریکلی اب وہ نام لے رہا ہے، تو اب وہ آئی مین دس از آئی پرسنلی دس از امبیرسنگ کہ آپ کے لیے ہمارے لیے ذوالفقار مرزا کا نام کیوں نہیں لے رہا جس کے لیے وہ کہتا تھا کہ بھائی میرے بچے ہیں. ہاں تو میں سب کی بات کرتا ہوں. نہیں میں جو پریس ریلیزز آ رہی ہیں اس میں ذوالفقار مرزا نے اس کو پروموٹ کیا نا، اس میں ذوالفقار مرزا کا نام نہیں آ رہا ہے، باقی پیپلز پارٹی کا نام. وہی میں کہہ رہا ہوں، تو وہ تو جو بھی آپ کے ساتھ تھے یا نہیں، میرے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تھے یا نہیں، میں تو پریس ریلیز آ رہی ہے اس کی میں بات. لیکن ویسے آپ سے پوچھنا پڑے گا سینیٹر صاحب، ڈاکٹر عاصم آئیں گے واپس ابھی وہ جب گئے ہیں تو ول ہی بی بیک، کیونکہ اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے اکراس دا بورڈ آپریشن. دیکھیں ایک پرسپشن ہے سر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ تحفظات تھے کہ اس وجہ سے یا اس پرٹیکولر کیس کی وجہ سے آپ پہلے رینجرز کو توسیع نہیں دیا کرتے تھے، تو اب تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے. اس پرسپشن کو اگر آپ مجھے الاؤ کیجیے گا، میں بھی ظفر موتی صاحب کی جانب بڑھوں گی. ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں سی ای او ظفر موتی کیپٹلز، نیوٹرل، ان سے بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے ڈیورنگ دا کورس آف ڈسکشن بھی یہ بات کی کہ کراچی میں تاجروں نے احتجاج کیا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا کہ رینجرز کو ایکسٹینشن دی جائے اور اسپیشل پولیسنگ پاورز دی جائے، کیونکہ کراچی کا امن و امان بحال ہوا تھا، جس سے سب سے بڑھ کر جو تاجر برادری تھی یا جو بزنس کمیونٹی تھی وہ خوش ہوئے تھے، معیشت کا پہیہ یہاں پہ دوبارہ چل پڑا تھا. ظفر صاحب ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو فار یور ٹائم. بتائیے گا ہم لوگ جب ابھی بات کر رہے ہیں رینجرز ایکسٹینشن کی، ایز وی اسپیک ہمارے ساتھ سینیٹر کریم خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، شرف الدین میمن صاحب ہیں لاہور سے، کمل نعمان صاحبہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے ہیں. بتائیے گا آپ کے حساب سے یہ چیز کتنی ضروری ہے، کتنی ضرورت وقت ہے کہ رینجرز کو اس پوائنٹ پہ ایکسٹینشن ان کی مزید بڑھائی جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس اتنی کیپیبل ہے کہ وہ کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں مونا، یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جو چینجز آئے ہیں تو بزنس مین آج کل ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ رات کے 10 بجے کے بعد یہ کچھ ہی گاڑیاں گھومتی تھی ڈیفینس میں، باقی سب اپنے ڈر کی وجہ سے گھروں کے اندر رہتے تھے. لیکن آج آپ ڈیفینس کا ایریا دیکھیں، گلشن کا ایریا دیکھیں، 1 ڈیڑھ 2 بجے تک لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. دے آر ہیونگ ڈنر، اپنی فیملیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، گارڈنز میں جا رہے ہیں، سمندر کی طرف آ رہے ہیں. رینجرز کے لیے ہر 3 مہینے بعد جو یہ تکلیف شروع ہوتی ہے اور جو میڈیا اس کو پھر اٹھاتا ہے اور پھر یہ سب پریشان ہو کر پھر گورنمنٹ جاتی ہے اپنے ہیڈز کے پاس اور پھر ان کو ملتا ہے، یہ بے عزتی ہے.
کہ بھائی بزنس پیپل مانگ رہے ہیں کہ بھائی ڈیمانڈ ہے ان کی 2.25 کروڑ سے لے کر 2.25 کروڑ تک کی پاپولیشن کراچی کی گنی جاتی ہے. یہ پورا کنٹری ہے, پورا ملک ہوتا ہے اتنی سائز کا. تو آپ سوچیں اگر کراچی میں یہ نہیں ہے اور یہ ان کے ہونے کے باوجود یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لاک توڑنے والی پوری مارکیٹ میں سے شٹر توڑ کر لے جا رہے ہیں چیزیں. ابھی تو یہ ہے تو اس میں یہ ہو رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کئی مرتبہ خراب ہوتی ہے. اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کاؤنٹر میرا وہ ہے کہ اس چیز سے آپ دیکھو کہ اگر یہ چلے گئے اور اس وقت پولیس کا جو حال ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے, تو پھر پاکستان میں کراچی میں اسپیشلی بزنس مینوں کو پروٹیکشن کیا ہے؟ پھر وہی گولی آئے گی, پرچی آئے گی لیٹر ہیڈ پر, اور یہ اور وہ. آج آپ دیکھیں کہ یہ حیدرآباد سے یہ چھوٹی بچی, میرے خیال میں آئی ڈی کارڈ بھی بنا ہے کہ نہیں, اتنا بڑا اس کے اوپر, یعنی وہ خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ آئی وڈ بی یوزڈ فار سوسائڈ بام. تو اب یہ حالت ہے, تو اس میں تو رینجرز کیا, سپر رینجرز بھی ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے ظفر صاحب, یہ بتائیے گا, ابھی سینیٹر کریم خواجہ صاحب بھی بیٹھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پولیس اب اتنی کیپیبل ہو گئی ہے, جس وقت آپریشن کراچی کا سٹارٹ ہوا تھا اس وقت رینجر کی ضرورت تھی, لیکن اب پولیس کیپیبل ہے, ویل اکوپڈ ہے, اور لہٰذا اب وہ کراچی آپریشن کو خود دیکھ سکتے ہیں. آپ اگری کریں گے؟ چلیں کام کرتے ہیں, اس میں ٹیسٹ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. ان کو 2 پولیس والے دیتے ہیں اور ان کو ہم جو نو گو ایریاز ہیں ان کی طرف بھیجتے ہیں. اگر یہ آ گئے تو سینٹ کی سیٹ ان کو مبارک. ٹھیک ہے, رائٹ, یہ آپ ٹیسٹ کیس بتا رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیجیے نا کتنی پولیس کی دفری ہوتی ہے اور بینک پہ ڈکیتی ہو جاتی ہے. اب تو وہ بینکر جو ہیں وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں, وہ سوسائڈل ہو گئے ہیں, کیونکہ ہر تیسرے دن وہ جو نو گو ایریا میں بینک ہے اس میں 2-4 لاکھ کے لیے گولیاں مار دیتے, کبھی گارڈ کو کبھی کس کو. شرف الدین صاحب وانٹس ٹو میک اے پوائنٹ. آپ کی ظفر صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں, ہم یہاں پر جو بات ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ سندھ پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو میں یہ بالکل نہیں یہ کہتا ہوں کہ سندھ پولیس نے کام نہیں کیا. سندھ پولیس نے جو اپنا کام کیا ہے, جو شہادتیں انہوں نے دی ہیں, ہمیں پتا ہے, اور تو وہ اکنالج کرنا چاہیے. ایون یہ سینسس ہو رہے ہیں, سینسس کے اوپر آپ کے ان کے اوپر کتنے حملے ہوئے ہیں. اکنالج کرتے ہیں, ہر ایک اکنالج کرتا ہے, لیکن آپ ایک ایئر کرافٹ کا کام ایک موٹر سائیکل سے مت لو پلیز. یہ ہم کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس ابھی ایئر کرافٹ جتنے ٹربلز ہیں کراچی کے اندر, وہ بیچارہ موٹر سائیکل والا کیپیبل نہیں. آپ ان کا بجٹ تو دیکھیں, ان کے اوپر وہ بجٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ پانی کے نہ ملنے کے کتنے بروکریج ہاؤسز نے تھانوں میں کلین واٹر کے لیے فلٹر لگا کر دیا, پانی تک ان کو پینے کے لیے صحیح نہیں تھا. ان کے اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ ان کے یونیفارم میں وہ ختم ہو جاتے ہیں 5-5 سال تک, لیکن ان کو کوئی نیا یونیفارم نہیں دیتے. تو آپ ایک ان کی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ان کو دینا. ان کے پاس بجٹ کیا ہے, کتنے آپ ارب روپے دے رہے ہو پولیس والوں کو, آپ دیکھیں چیک کریں. دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ سر, تھینک یو فار برنگنگ دس اپ کہ ہم لوگ کتنا اپنا فائنینشیل مالیاتی جتنا بجٹ ہے کیا ہم ان کے اوپر سرو کر رہے ہیں. ظفر صاحب ود اس, ایک لاسٹ اگر ہم ان سے سوال کرنا چاہیں. اچھا رائٹ, ان سے ہم لوگوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ظفر صاحب کی بڑی ویلڈ بات ہم لوگوں نے شامل کی ہے. دیکھیے, یہ بات تو ہم ہمیشہ, میں CPLC میں جب رہا تو ہم نے یہ بات ہمیشہ کہی. ہم نے کہا دیکھیں, جب تک آپ پولیس کو ایک تو ڈی پولیٹیسائز کریں, دوسرا میرٹ کے اوپر بھرتیاں بہت ضروری ہیں, اور جب تک آپ اس فورس کا خیال نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو وہ لیونگ کنڈیشنز نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کو انوائرمنٹ نہیں دیں گے, تو وہ کیسے ان کا مائنڈ سیٹ. اچھا شرف الدین صاحب, آپ سے بہت نیوٹرل سوال ہے. ڈی پولیٹیسائزیشن کر لی ہے ہم نے سندھ پولیس کی؟ بہت بہتری آ گئی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں ابھی جو ایک اسٹیپ لیا گیا ہے 100 پولیس اسٹیشنز کو انہوں نے اس طرح کے اسٹیپس جو ہیں آپ کو لینے پڑیں گے. تو یہ دیکھیں, اس میں جتنی یہ گورننس کی بات ہے نا, پولیس اچھا پرفارم کرے گی, دا کریڈٹ گوز ٹو دا سندھ گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور پولیس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر انویسٹمنٹ پراپر طریقے سے نہیں کریں گے, آپ ہتھیار دے دیں ان کو, آپ ان کو اکوپمنٹ دے دیں, مگر ان کے کنڈیشنز وہی خراب کی خراب ہیں. جیسے انہوں نے ظفر نے کہا کہ نہ ان کے پاس پیٹرول ہے, نہ ان کو پراپر یونیفارم ہے, نہ ان کی لیونگ کنڈیشنز اچھی ہیں. تو جب آپ ان کو انوائرمنٹ اچھا نہیں دیں گے مگر آپ ان کو اکوپ کر دیں گے, تو وہ کیسے پرفارم کریں گے؟ پرفارمنس اس وقت اچھی ہوتی ہے جب آپ ان کو انوائرمنٹ اچھا دیکھیں. یہ تو آپ لوگ, ہم لوگ سب سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں سریندر صاحب, کہ جب تک آپ انوائرمنٹ اچھا دیں گے تو آدمی کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس کو اچھی طریقے سے تربیت اپنی جگہ پر, مگر ان کے اچھے لیونگ کنڈیشنز ہیں, ان کے جیسے آفیسز اچھے بنا دیے ہیں, آپ نے ایئر کنڈیشن لگا کے دے دیا ہے اور جنریٹرز لگا کے دے دیے ہیں, ویری ویلڈ پوائنٹ. ویری گڈ, دین اونلی اے پرسن وڈ بی ایبل ٹو. آپ ان سے کام 8 گھنٹے کے کام کی جگہ آپ ان سے 14 گھنٹے کام لیتے ہیں, تو کیسے پرفارم کریں گے؟ پولیس کی ڈیوٹی جو ہے,
8 घंटे से ज्यादा अगर आप पुलिस ऑफिसर को या पुलिस कांस्टेबल को खड़ा कर देंगे ऑफिसर को, वो उसके माइंड वो यूज ही नहीं कर सकता अपना माइंड, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कम्बैट कर सके। दोनों पॉलिटिकल हजरात से, जितने दोनों बल्कि पॉलिटिकल पैनलिस्ट से ये बात करेंगे। कमल साहिबा से भी। कमल साहिबा बताइएगा, आपने अभी बात सुनी है पूरी, पुलिसिंग पावर्स की भी बात हो रही है। एक तो ये जो नौरीन लगारी और एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से हमने देखा कि नाकाम बनाया गया है पंजाब में, बताइएगा ये जो माइंडसेट है इसके लिए अगर आप कोई प्रपोजल सामने रखें, एंड ऑफ कोर्स पुलिस में इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, इन द सेम कंटिन्यूटी, इसका भी जवाब दीजिएगा। हमने देखा पंजाब पुलिस ने यूनिफॉर्म चेंज कर दिया, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज किया, क्या वैसे अदरवाइज भी रिफॉर्म किए गए? डीपोलिटिसाइजेशन और दीगर जो रिफॉर्म्स हैं कितने आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं पंजाब पुलिस में? जी डेफिनेटली। एक तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मैं कराची स्टूडियो आके ही बात करूंगी, क्योंकि मेरी बारी फिर देर से आती है स्टूडियो में, शायद मैं कहीं कट करके कहीं बात अपनी ऐड कर सकूं। अच्छा, रही बात इसकी पुलिस रिफॉर्म्स की, डेफिनेटली जी आप ये बात देखिए कि हमारे यहाँ पे सीएम साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई एमपीए कोई एमएनए जो है वो पुलिस में अपना बंदा भर्ती नहीं करवा सकता, मेरिट पे होगा, सिफारिश किसी की भी नहीं होगी, मेरिट पे आए अपना जनाब वो इंटरव्यू दें, अगर आप मेरिट पे उतरते हैं तो आपको पुलिस में रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। सबसे बड़ी बात जो आप कही थी कि जी इसमें पॉलिटिकल जो है शख्सियात इन्वॉल्व होती हैं या नहीं होती पुलिस डिपार्टमेंट में, तो हमारे पंजाब में तो ये कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे सीएम साहब के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई पॉलिटिकल बंदा जो है इस काम में जो है उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। नंबर 2 बात ये कि हमारी पुलिस बहुत बेहतर होगी, बहुत काम करी, अब मेरिट पे हो रही है, और जो कोई पुलिस ऑफिसर अगर उसे कहीं कोताही होती है तो सीएम साहब उसको फौरन डिसमिस कर देते हैं, फौरन निकाल देते हैं, वो उनको रियायत नहीं देते। जबकि सिंध में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैं देखती हूँ कि जी पुलिस ने ये काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन एक बात पिछले मैं बात लिंक करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जो थी बेचैन थी ये जवाब देने के लिए शफुद्दीन साहब को कि आपकी अगर बात मान भी ली जाए कि दहशतगर्द पंजाब में भी है, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि पंजाब जो है वो नस्री है टेररिस्ट की। नहीं, पंजाब नस्री नहीं है, यहाँ हम उनको पनपनी नहीं देते, या हम उनको पालते पोसते नहीं है कि आपको हम कुछ नहीं कह रहे, आप जो मर्जी करते थे, इट्स नॉट लाइक दैट। टेररिस्ट आते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ जो है सहूलतकार उनको जो है फैसिलिटेट करते हैं, फिर वो कोई खुद पे हमला करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। जैसे माल रोड पे हुआ था कि वो अफगानिस्तान से लड़का आया था, यहाँ सहूलतकार ने उसको पहुंचाया, उसको जैकेट जी सारा कुछ किया, तो आपने देखा कि बिकॉज ऑफ सीसीटीवी कैमरा, जो सेफ सिटी कैमरा लगाए गए, उससे वो सहूलतकार पकड़ा भी गया, और उसके बाकी जो लिंक्स थे, उसके जो 6 भाई थे 7 भाई थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कह देना कि पंजाब जो है वो दहशतगर्दों की नर्सरी है, मैं इससे फुली डिसएग्री करती हूँ, और मैं ये ख्वाहिश होगी कि आइंदा ये जो सेंटेंस है पंजाब के साथ ना ऐड किया जाए, बिकॉज इससे हम लोग हर्ट होते हैं कि हम जितना काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जितना काम कर रही है, ये इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये है कि करीम साहब ने कहा था कि जी कितने सालों से जो है एक ही पार्टी पंजाब पे रूल कर रही है और वो हिलने नहीं दे रही, तो मैं समझती हूँ कि आजकल की आवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि वो जबरदस्ती किसी के बर्दाश्त नहीं करती, जो अच्छा काम करता है उसी को जो है पास भी करते हैं, उसी को जो है वो खिताब भी देते हैं। और आप ही के बाकी तीनों सूबों में बीइंग ए व्यूअर मैं आपसे कह रही हूँ कि तीनों सूबों के लोग कहते हैं कि हमें 2 माह के लिए शबाशी से आप दे दिए जाएं ताकि हमारे सूबे के हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन किसी और सूबे के सीएम के लिए बात कहीं से मैं ना सुनी, ना पढ़ी, ना देखी। तो मैं समझती हूँ कि जो अच्छा काम करता है उसको क्रेडिबिलिटी दीजिए, उसको क्रेडिट दिया जाए। अगर हमारे सीएम शबाशी साहब काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और पंजाब को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं, तो खुदा के लिए उसको तारीफ का हक बनता है, तो जरूर कीजिए। हाँ, तनकीद भी जरूर कीजिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। कमल साहिबा, एक आपसे रेलेवेंटली सवाल करना चाहूंगी, फिर मैं सेनेटर साहब की जाने बढ़ूंगी। आप अगर मुझे शॉर्टली इस पर प्लीज बता पाए। एक सेनेटर साहब ने बात का तस्करा किया था, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सियासी जमातों के जो पेटरनाइज हुए हुए स्टूडेंट विंग्स हैं और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमने देखा है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि दादागिरी और गुंडागर्दी उनकी तरफ से इस तरह की चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं। यहाँ पर भी तो रिट ऑफ लॉ, रिट ऑफ स्टेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर पंजाब हुकूमत काम कर रही है? पंजाब में भी हम जानते हैं कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे इस तरह के स्टूडेंट विंग्स एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल डेफिनेटली उसी जो भी शख्स, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट से है, अगर वो लॉ के अगेंस्ट चलता है, लॉ को अपने हाथों में लेता है, कानून को अपने हाथों में लेता है, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन होता है और डेफिनेटली इसको सजा दी जाती है। वरना अगर ऐसी सूरत हाल ना होती तो पंजाब की हाल जो है सिंध जैसा ही होता।
رائٹ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسے پیٹرنائز نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ کی طرف آئے وہ بات تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. سینیٹر صاحب سے پوچھنا ضروری ہوگا سر, بتائیے گا یہی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو پولیٹیکل ونگز ہیں کراچی میں بھی ہیں, مطلب اٹ سیلف کراچی, آئی کین اسپیک فار دس اٹ سیلف, میں یہ نہیں کہوں گی میری یونیورسٹی میں تو ملٹری یونیورسٹی سے اللہ کا شکر ہے پڑھا ہے, لیکن یہ کہ باقی جو یہاں پر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہی اسٹوڈنٹ ونگز ہیں جو سیاسی جماعتیں ان کو پیٹرنائز کرتی ہیں. تو آپ کی حکومت کتنا اس کے اوپر کام کر رہی ہے اگر آپ کو رپورٹ کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو کیمپس میں تو پالیٹکس اگر ہو مگر اس میں ویپنس نہیں آنا چاہیے, اس پر تو ہم کہتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ یونین سازی ہے وہ پابندی ہے. اب اس پابندی کی وجہ سے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیگر چلے جاتے ہیں, چلا کاٹنے چلے جاتے ہیں, مدرسوں میں چلے جاتے ہیں, ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن جمع کرتے ہیں. مگر اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی, الیکشنز ہوتے, اسپورٹس ہوتی تو وہ اسٹوڈنٹ وہیں رہتے. تو اب یہ تو قانون سازی کی ضرورت ہے. ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ الیکشن نہیں ہو سکتے. الیکشن ہونا ضروری ہے, ویپنائزیشن نہیں ہونی چاہیے کیمپسز میں, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, یہ ہماری بہن نے کہا پنجاب کے بارے میں. پنجاب سے ہم سمجھتے ہیں پنجاب پاکستان ہے, مگر جو 85 میں نواز شریف صاحب نے بھرتیاں کی تھی, یہ تو نیوز پیپرز کی رپورٹ ہے. اس کے بعد جب بھی یہ ہے انہوں نے ایبسلیوٹلی بیوروکریٹک وے میں انہوں نے حکومتیں کی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے تو ایک اتھارٹیرین وے میں حکومت کی ہے, ایبسلیوٹ وے میں کی ہے, اور اس کی وجہ سے الیکشن بھی چرا سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹیررزم ختم ہونا چاہیے, یہاں بھی ختم ہونا چاہیے سارے پاکستان میں, مگر ان کا مائنڈ سیٹ ہے, مسلم لیگ نون کا مائنڈ سیٹ ان کے ساتھ ہے. I would like to support Senator صاحب because last election میں ہم just making a comment ہے کہ ان کو چیلنجز بھی تھے, ان کو تھریٹس بھی تھے. وہ تھریٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو جتنے ٹیررسٹ تھے, جو دہشت گرد جو تنظیمیں تھیں, ان کو ڈائریکٹ ان کو پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں تھریٹ تھا کہ جی آپ کو ہم نہیں کر پائے. اس کے علاوہ دوسری آپ کی اے ایم پی کو بھی میرے خیال میں یہی پرابلم آیا تھا, اور ایم کیو ایم کو بھی یہ تھریٹ آئے تھے. تو یہ چیزیں بھی بہت میرے خیال میں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوپفلی یہ جو کیا نام ہے ہمارا جو چل رہا ہے رد الفساد چل رہا ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ ہمارے پارٹیز کے لیے نیکسٹ الیکشنز کے لیے بھی فیئر پلئنگ گراؤنڈز جو ہیں ہر پارٹی کو ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا سپورٹ کرنا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو, تاکہ آئندہ کے لیے, بیکاز ہمارے الیکشنز آر اراؤنڈ دا کارنر, تو اس میں ہر پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا, ایڈوانٹیج ہوگا. پنجاب ہو, سندھ ہو, آپ کا دوسری پروونسز ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس کو فل فورس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہ جائیں, بلکہ میرے خیال میں اس کو فری ہینڈ دینا چاہیے تاکہ پراپر طریقے سے کام ہو. رائٹ سینیٹر صاحب, آپ سے بریف بالکل کرکس ہے اس کا, 1 لائنر آپ سے پوچھنا چاہوں گی. رینجرز کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں وہ ہمارے چیف منسٹر اپنے لا منسٹری اور کیبنٹ سے مشورہ کر کے جو بھی فیصلہ کریں گے صوبے کے مفاد میں ہی ہوگا, پہلے بھی کرتے رہے ہیں. یعنی کہ ہو جائے گی, لیکن آپ اس میں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تو صحیح, مگر لیکن آپ اس کو بتائیں گے کہ کب ہوگی. رائٹ, ٹھیک ہے. اس نوٹ پہ کلوز کریں گے. ویڈ لائک ٹو کنکلوڈ دا پروگرام. ڈسکشن کیسا تھا, جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے پٹ اپ کی, ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا. ویری گریٹفل ٹو سینیٹر کریم خواجہ, مسٹر شرف الدین میمن ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود تھے. مس کمل نعمان نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے گریس کیا تھا حکومت پنجاب اور پی ایم ایل این کے موقف کے لیے. فون لائن پر ہم نے بزنس مین کا جو ویو پوائنٹ تھا وہ ظفر موتی صاحب سے حاصل کیا تھا, انہوں نے بھی ابھی پینل میں گریس کیا تھا وایا دا فون کال. ونس اگین ویری گریٹفل فار آل دیئر پریزنس. اور اسی بات پہ پوری بات کو کنکلوڈ کرنا ضروری ہوگا. ایز اے نیشن, بحیثیت قوم, ہم نے مل کے دہشت گردی اور اس تمام پورے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے کمبیٹ کرنا ہے. اس میں قطعی کسی قسم کی پولیٹیسائزیشن ناقابل برداشت ہوگی اور ہمارے قومی فریضے پہ سیدھے قسم کا اٹیک ہوگی. لہٰذا تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کا جو ہے اعتراف کریں, اس کی نشاندہی کریں, اور ایز این انڈیویجول بھی اپنی کیپیسٹیز میں ہم سب کو اس طرح کا رول ادا کرنا ہوگا, تاکہ مردان جیسے اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں بحیثیت قوم اس کو مل کے کنڈیم کریں اور اس کو روکیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ